love. So karon day mag-share day ko sa akong heartbroken. Ay, heartbroken. Sa time nga na broken hearted ko, di ba? Siya na in love na in person kina broken hearted man. Bitaw. So, i-share lang ako no. So makaingon jud ko sa una no sa mga kana bitaw mga tawo or sa mga tao no nga kanang tudo bitaw ang love sa usa ka tawo pud. Sa usa ka tawo lang pud animal sila. Ay ginaon sa mako ani. So muna to nga kana bang tawo nga grabe mo higugma nga to the point nga ihatag ng tanan na. So makaingon jud ko nga ang niya kung syempre kung biyaan ihatag naman ang tanan yaw yo dihilak jud pa maayo inana like sakitan jud inana. So I know kabaw pag gisaman ka pero dili ko mag-mention og name no. So grabe like nakuan ba nako ba nga grabe iyang kasakin ko lang Lord. Like gusto ko mo advice sa iya pero di ko kasabot kung sakto ba niya akong advice makatabang ba niya or makasamot naman hinunig hilak. Like kinana ba niyo ako kasabot sa iyang gibati nga Lord uwi man siguro ni siya wa ko kasabot inana ba kay makaingon ko nga ang kana siyang in love kanang like abi na ko di na tinuod na di ka tawag di abi na ko kanang kuan na siya kanang sito gani kanang kauihan lang ba pero dili di ay so anharan ako nasabtan nga gipa-experience jud sa Ginoo sa ako no nga nain lamang person nain lamang person so niabot ang time nga ako na pud ang na in love so pagka in love na ako char in love ka wala ba so motuno nga ning abot ang time nga na-realize jud na ako nga Lord grabe tinuod jud ni siya muhilak jud ka nga to the point nga like di ka control sa imong kaugali like inana ba gusto nimo kontrolon pero kung imo i-control magsakit imong heart like inana ba so ang nahitabo ato like 1 year jud ko atong nagapray sa Ginoo no gapray ko sa Ginoo Lord tabangi gid kong tanggala gid niya akong gibati nga wa na mao kay naabot na kasi ang point nga na-love ko sa usa ka person lisod po sa monkey ko na-love no unya siya na permi na sa kong mind di gula pati tinuod ni na-love na ko so akong gibuhat like kanang like mo to tinuod na ano niya like unsa na butuoy nga magselos sa manuong ko wa man patay delikado so inato so ingkulo puting tinuod jud ni siya inana so mo to ang gibuhat no 1 year jud ko ga-pray sa Ginoo ako dito jud ako gihilak ang tanan no naging open jud ko sa Ginoo so ang Ginoo mo inahimo na akong kuan nga i-open ako mo to yung pinaka problema na po na ako atong Lord unsa man akong gibati wa naman ni mao siya na permi na sa akong utok nagtuyok na sa akong utok inana tas mo to gi-pray jud na ako grabe jud niya 1 year jud sige ko every night jud na ako gihilak sa Ginoo no every night jud ko makainom ko every night jud ko maghilak sa Ginoo nga Lord tabangi gid ko ani sa akong gibati wa jud siya na mauwi nana so ningabot ang time nga ang katong ako ang kaila nga na broken hearted sa una so niabot ang time nga lain mas pamati inong nga kanang dili jud ka mas set free kung wala kay kanang someone bitaw nga imong i-open ang imong kuan nga imong problem bitaw so lahi pa na iuna jud nato ang Ginoo no mo to akong gibati iuna na ako ngadto sa Ginoo gi-pour out ako nga Lord nana akong gibati nana pero mas nindot pud siya ug napud kay ma-pour outan nga usa ka tawo no nga maka-advise pud ba sa imo bay nana so mo to no akong gi-share na to akong gibati sa iya so mo to dito ko sorry jud kaayo na judge ta ka ato sa una nga kauy ba inana pero karon na feel na jud na ako nga lisod jud ma in love inana so mo to no iya kong gi-advise sa then so mo to pasalamat kog dako sa Ginoo no nga kanang na-experience to nako no kay wala pa jud na-experience na ako nga kanang makaingon ko nga tinuod jud ni siya ginani abi na kog joke ra pero mo ni nung ang akong la-learn nga i-pour out jud ang tanan sa Ginoo ug ang Ginoo gid gihapon ang tanan si God ra gid gihapon ang makaulian sa imuha no kung unsa man ka durog ang puso ay ka broken imo heart dira si God ra jud ang makaulian sa imuha so ningabot jud ang time once sa 1 year na ako sa sigig pray sigig hilak sa Ginoo kada gabi
karon set free na jud ko, no, like wa na jud ko like like dili na ko, wala na ko freedom inana. So muna no nga sa mga na heartbroken diha dili jud alak ang maka ulian sa imuha, or dili gid ang someone na pud nga ma-in love na pud ka, ang Ginoo ra jud, no, kay ingon pa sa Bible, God is love, no, siya ra jud medisina sa mga na in love dira nga na broken hearted. Duol sa Ginoo, i-pour out na sa Ginoo didto, ihilak sa Ginoo nga Lord, unsa man ako nabati, wala jud ni naman ko. So tanan ihilak jud na sa Ginoo, no, kay walay imposible sa Ginoo. So atong panahon o atong time man na kaingon jud ko pati di naman siguro ko kumupunan ni na kinana, pero wa jud sige ra jud ko padayon og ampo sa Ginoo nga Lord, tabangi gid ko ani nga malig-on ko ani nga time. So gitabangan jud ko sa Ginoo, no. So inaana sad, no, sa mga na heartbroken dira no, ampo jud sa Ginoo, mura jud na akong ikakuan sa imo ano, sa inyo ano nya i-pray jud na ang tanan sa Ginoo, no. Na may mga time nga dugay ang pagtubag sa Ginoo, pero huwata lang gud na maulian ra lagi ka po bitaw, no. So muna to, love